हेलो हाय फ्रेंड्स आपण मानकु स्वागत करुच्ची मोर से ओडिया स्टोरी को ओडिया कहानी को सांग मैंने मु किछि दिन लला आपण मानकु मो स्टोरी सुनी पारि नथिली सेथिपई मु बहुत बहुत दुखित आ सेथिपई मते बहुत खराब भी लगुच कहीं मु किछि दिन हम मो देह ठीक नथिला तो से मु आपण मानक पाखु स्टोरी किछि आनी पार नथिली सेथिपई मते क्षमा करिवे। आज आपण मानक पई गोटे बहुत भल दमदार स्टोरीटे नहीं आसी जहाँकि आपण मैंने शुणिले बहुत खुशी हो चलतु शुणा से स्टोरीटी कौन। सांग मैंने गोटे घरे खुड़ी पुतुरा आउ ता काका समस्त मिसी रहुथिले किंतु कौन हम गोटे दिन से पुतुरार काका जी हम सी बाहर को किसी गोटे ता ऑफिस काम पलि गले। ये हूँ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहानी एरिया तो मुझे कहीपरिनी डिस्ट्रिक्ट कथा कहूँ आठी जो खुड़ी जी खुड़ी लगे सी देखा बहुत सुंदर आउ लाड़ेटा मध्य सी कारण तांकर बयस मिनिमम 45+ होथबो तांकर पिला छुआ किछि हे नांती सेथिपई मते से माने पुआ भाव रे तांको घरे रखंती किंतु मो खुड़ी टिके पेलेईटा मो काका जेते ऑफिस पलांती अन्य टाइम रे भी आम घर को बहुत अंकल आसंती 2-3 लेखा अंकल आसंती आउ जाती मुझे बेले कौन करे ना कॉलेज जीवाई मोर टाइम हो जाए से मु व्यस्त पलि जाए जहाँफल मु किसी जापारे से किछि दिन जिते एमती है तो गोटे दिन मु भाविली ना आज मु जहाँ हेले भी रही आउ देखी कौन हो मो खुड़ी आउ तांको सांग मैंने कौन करुँच मु कहली जदि मु रही ताले असुविधा हो तो से मो मोबाइल टाको लुचेकी रखी आउ सब से वीडियो होगी रही मुझे देखिपारि से सांग मैंने मो मोबाइल टाको लुचेकी रखीदेली आउ पलैली कॉलेज सियाड़ू आसला भितर मो खुड़ी आउ तांकर सांग दीटा आसीथिले से माने मो खुड़ी को बहुत जोरे जाबुड़ी धरी तांको गेल करी तांको लुगा देहरु पूरा खोली देई तांको दीटा जाक सांग मो खुड़ी को पेली चलिले एमिति पेलिले मु देखिकी पूरा आश्चर्य जने मो खुड़ींकर पार्टी रे पेलु थाए आउ जने मो खुड़ींकर मझिरे मान तांको गुंफारे पेलु थांदी एमती पेली 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 जेते बेले तांकर हालिया हो जाती सेठू जूस पीकी से माने टिके रेस्ट करती तापरे पुणी आउ थरे भल लगिले पुणी आउ थरे पेलापेली एमती होती मु देखिली पाखापाखि 1.5 घंटा काल एते पेला खाउछंती मो खुड़ी मु केबे भाबी नथिली तापरे मु कहली जदि एमिति होउची ताहेले ठीक अच्छी कारण मो बयस भी से 22-23 हम तो सांग माने मोर भी बहुत इच्छा होची कारण मु मोर जो गर्लफ्रेंड को गोटे पटेची मो प्रेमिका को जो मु पटेची सी तांको गाँ को पलैची तो से मते पेलापेली करने को भारी असुविधा होची पाखापाखि 10-12 दिन हो जमा पेलापेली कर पारनी तो से मु कौन करिछि
ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କେମିତି ପେଲିବି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ତାପରେ ହେଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ପଇସା ଦରକାର ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡ଼ି ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି, ମୋର ଭୋଜି କରି ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଲି ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ତାପରେ ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଖୁଡ଼ି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କ'ଣ ଭଲ କରୁଛ? ସେ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ହେଠୁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି, ମୋ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ କହିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମୋତେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା ଭଳିଆ କରୁଛ? ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୋ କଥାରେ ତୁମେ ଯଦି ରାଜି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ? ମୋର 20,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୋଇବି। ତୁମେ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରିଛ ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଦରକାର। ମୋ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଯଦି ତୁମ କାକା ଜାଣିଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ କାକା କିଛି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେମିତି ନ ଜାଣିବେ ସେମିତି ଆମେ କାମ କରିବା। ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଠୁ ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଲି। ସେଇଠୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ରାତିରେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଶୁଅନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧଇଲେ। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବୟସ ସିନା 45ରୁ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ବହୁତ ମଜାଦାର। ମୋ ହାତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ, ମୋ ହାତଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କ ଦୁଧଟା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଏମିତି ପେଲିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କଠୁ ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ବି ପାଇଲି। ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ମୋଠୁ ଯେତିକି ସୁଖ ପାଇଲେ, ମୁଁ ପେଲିବାରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ସେତିକି ଖୁସି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଖୁସିଟି ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପେଲା ଖାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋଠୁ ପେଲା ଖାଇଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଲା। ତ ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ ସିଏ କହିଲେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ରାତିରେ ଶୋଇବ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଦେହ ସୁଖ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ଏହା ବି ଚାହୁଁଛି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ପେଲି ଚାଲିଲି। ଆଉ ମୋ କାକା ମଧ୍ୟ ମୋ ଖୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ପେଲୁଥିଲେ କେବେ ବି ଛୁଆ ପିଲା ହେଉନଥିଲା। କାରଣ ମୋ ଖୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଞ୍ଝ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପେଲା ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ। ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ମୋ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପେଲେ, କାହିଁକିନା ମୋ କାକା ଅଫିସରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଅଫିସରେ ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଖୁଡ଼ି ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ବହୁତ ମଜା କରୁ, ବହୁତ ପେଲାପେଲି ହଉ। ଇଏ ତ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଖୁଡ଼ି 45 ବର୍ଷର, ମୋ ଖୁଡ଼ି ଆଉ 23 ବର୍ଷର ପୁତୁରାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।